हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ बर्तमान ब्लॉग बंद थिला 7-8 दिन हेलानी आज बर्तमान ब्लॉग मामा का देह भल नाला आज गोटे पार्क आस बुलाया आपण मान पूरा शेयर करूँ आप देखिपारे मामा कौन कहतु कौन कहि आज आम माने आम गाँव पार्क देखिए मैंने सब बड़े पूरा बुलिक आम देखू नथिले मो पाखे काली देख रही घर पलि आसती देखु पार्क केते सुंदर है देखु सुंदर है मामा देखिए पूरा डिटेल्स जाए सपोर्ट करूँ भल पाई दिंतु बर्तमान ब्लॉग बंद थिला आज गोटे आसु बुलाया गोटे खुशी गोटे ब्लॉग आज गोटे कलु देख मो शाड़ी समस्त आस बुलाया बहुत दिन पर मिंजिरी देखते पाए देखी दो डिटेल्स देखिए देखते सुंदर है आप देखो पूरा क्लीयर देखो मिंजिरी आउटे शाड़ी पछर अच्छी देखो आसी पहुँचे ना भी मामा मामा के ना मामा कि ना भी मामा माने मामा को पीस झी आते सुंदर है कमेंट में तो निश्चय जनइबे छोट बेलू के आज पार्क फार्क जाए मामा के सागर प्रथम घर पाख पार्क किंतु बर्तमान नुआ बना हो बहुत सुंदर है देखो देखु आ कौन कहमी जहाँ सपोर्ट करूँ भल पाई दिंतु देखते सुंदर भाव मामा खाली डग 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 मामा चली जाऊँ देखो मामा बसिक सुंदर भाव बसी मामा कौन कह आज पार्क बुलती आस देखी डिटेल्स डिटेल्स देखनु फूल के सुंदर है देखु पूरा के सुंदर पार्क भी पूरा बोबल है पूरा बहुत दिन पर आज पर्यटन मो छोट बेल के पार्क आसनी किंतु बहुत दिन पर बुलिया आसी जगह घर पाख माने पूरा पाखर जब भी आसवे कमेंट करेंगे निहाती माने कमेंट माध्यम जनइबे आसपा चेष्टा करेंगे बहुत सुंदर जगह किंतु एपटे देखुना सुंदर देख डिटेल्स पूरा देखि डिटेल्स देखो पूरा सुंदर संध्या टाइम हेलानी कौन हो कौन एटी लेखा फुलर हाथ मारिबो नै बोली तो लेखा कड़े पलैछि जैकेट नै जा दोली खेल दौड़ी समस्ते झगड़ा लगे शाड़ी मैंने दोली खेल झगड़ा फटो उठार व्यस्त मिंजिरी फटो उठार व्यस्त देखते गोटे शाड़ी फटो उठार व्यस्त पूरा इस कि स्माइल मामा कौन कौन देखो तो आपण मान पूरा डिटेल्स देखी तो आउ थे आउ के सुंदर है पार्क दिग्गी पार्क ना दिग्गी पार्क जो मैंने आसापी चाहूँ निश्चित कमेंट में जनइबे आम लोकेशन कहीदेव आसी निश्चित पहुँची देखीजे बर्तमान नुआ बना हो बर्तमान बेसी किसी है कि सुंदर लगुच जगह लाइट फाइट तो लगे देखो पार्कटा पार्क भाई किंतु भल है बना भल लगे ना देखो पानी बुलिया भी सिस्टम अच्छी बढ़िया है कौन मामी यहाँ कौन कौन बोट बढ़िया है ना देखो सुंदर के सुंदर है मामी देखिकी मामी भर गल जाना पलिया बंधा है ठीक से देखना देखो ठीक से बंधा है ना
ଏଠି ସେ ବନା ହେଇନି, ଖାଲି ଏମିତି ଲଗା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବନା ହବ ସୁନ୍ଦର ହବ ପାର୍କଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ମିଞ୍ଜିରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଛି ମିଞ୍ଜିରି ଚାରିଆଡେ ବୁଲିଲା। ଆମ ପାର୍କ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା, ଫଟୋ ଉଠେଇ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଝାକାସ୍ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଟୋଟାଲ ତ ସବୁ କିଛି ସେୟାର କରିଦେନି। ଆଉ ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବା କଥା ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଆମର ଦୁଇଟା ଶାଳୀ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ନା ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦିଅ। ଏଠି ପାଣି ବାହାରି ଏପଟ ସେପଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖେଇଥିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ମାମି ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ସଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, କ'ଣ କରିବା ଆଉ। ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବେ। ଏଠି ଦେଖୁନା, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ପୁରା ମାନେ ମୟୂର, କି ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିନି ପାର୍କ ବୁଲତେ। ହଁ ମାମି ଜୀବନର କେବେ ଆସିନି, ଅଛନ୍ତି। ମୟୂର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ନା, ମସ୍ତ ହେଇଛି, ମସ୍ତ ହେଇଛି। ମାମି ଠିଆ ହେଇଯାଉ ଟିକେ, ବାବା କଲର ଦିଆ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମାମି କ'ଣ କହିବି, ମିଞ୍ଜିରି ଆଉ କ'ଣ କହୁନ? ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଯଦି ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ଆସିବ ଆମ ପାର୍କ। ତମ ଇଆଡେ ପାର୍କ ନଥିବ ବୋଧେ, ଆମ ଇଆଡେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାର୍କ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ସେପଟରେ, ଏଇଟା ଟିକେ ଆମର ଭଲ। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉ ଲୋକେସନ୍ ଏଟା, ଯୋଉମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଧାମନଗର, ଗୁହାଲଡି, ଦିଗି ପାର୍କ। ପଦ୍ମପୁର ଗଲେ ଚଳିବ, ପଦ୍ମପୁର ଗୁହାଲଡି ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ଅଛି ଏଟା। ସେ ପଦ୍ମପୁର ବାଟ ଆଇଲେ ଦିଗଟା ପଡିବ। ଧାମନଗରରୁ ପଦ୍ମପୁର, ପଦ୍ମପୁର ବାଟ ପଦ୍ମପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ବସିକି ଆସିଲେ ପାର୍କଟା। ହଁ, ଏଇ ଧାମନଗର ଦେଖୁନ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ସବୁ। ଇଏ ଶାଳୀ ମଶା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ରାଗି ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇବାର ରାଗିଗଲେଣି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା କଥା କହି ପକା ଟିକେ। ଫଟୋ ଫଟୋରେ ମଲା ସେ କରିବ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ କହ। କହୁନୁ କ'ଣ କହୁ ରହିଗଲା। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଳେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ପାର୍କ, ମାମିର ଗାଁ ପାଖରେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇବୁ, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି ଟାଇମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରି ଭଉଣୀ କେମିତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଇସ୍ 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 ଲୋ ବାବା। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସଞ୍ଜ ହେଲାଣି, ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି। ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା ନା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସି। ପାର୍କଟା ମାନେ ବନା ହେଇଯିବ, ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ବନାଇଲେ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ ପୁରା। ଆମର ଟିକେଟ ସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଜାଗାଟା ନା, ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗେଟ୍ଟା ଏଇଟା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କେତେଜଣ ଆସିଥିଲେ ଦେଖିଦେଲୁ, କେତେଜଣ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ପିଇସି ଝିଅ, ଇଏ ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଅପା ହବ, ପିଇସି ଅପା ହବ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ, ଚିହ୍ନିଥିବେ ଆଉ, ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ। ଛାଡ଼ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯିବୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଖୁସି ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ଗୁଡଲି ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।